ओम नमः शिवाय मोर स्नेहर छात्र छात्री माने दीपुसार ज्ञान यूट्यूब चैनल को स्वागत करुछि। आज पिला माने मो प्लस टू सेकेंड इयर आर्ट्स पिला मानक पई ओडिया ऑप्शनल बा ओडिया इच्छा दिनर इंटरनल परीक्षा उपलक्षे गोटे सुंदर वीडियो प्रस्तुत करिछि। पिला मन देखो आगो को इंटरनल एग्जाम अछि तेणु इंटरनल एग्जाम उपलक्षे मु आज 20 मिनिट रो गोटे बछा बछा क्वेश्चन आज तुम मन सहित आलोचना करी ता भीतर 1 मार्किया 2 मार्किया 3 मार्किया अछि निहाती परीक्षार उपयोगी तुम पई साब्यस्त हबो। एबे पिला मन आलोचना करियो मन तो पिला माने इंटरनल पई 20 मार्क साधारणतः हमर मध्यवर्ती कालीन कविता निर्वासितर विलाप साबरमतीर महामानवर चरण तले कमल प्रति चंपावती राजकन्यार स्वप्न एवं संजयित राष्ट्र ये विषय गुड़िकर इंटरनल क्वेश्चन आसो 1 मार्किया और 2 मार्किया 3 मार्किया। देख पिला माने प्रथम आम 1 मार्किया क्वेश्चन आलोचना करबा विजनता कहार नयन को मोहित करिछि। पिला माने एटा पूरा सिलेक्टिव क्वेश्चन देछि निश्चय परीक्षार उपयोगी साब्यस्त आसीबो। विजनता कहार नयन को मोहित करिछि ऑप्शन मुनि निर्वासित राजा भगवान। पिला माने देखो एटा होछि निर्वासित विलापर आसी अछि एटारे मुनि बा विजनता मुनि नयन को मोहित करिछि उत्तर मुनि। यौवन सहित क्या तुलना करा जाइछि एटा पिला माने चंपावतीर राजकन्यार स्वप्न आसी ऑप्शन मधुप चंपा फूल कमल कृष्णचूड़ा उत्तर होछि चंपा फूल। श्री चैतन्यंकर पिलादिनर नाम कौन थिला? श्री चैतन्यंकर पिलादिन नाम कौन थिला? शंकर रामानुज निमाई श्रीकृष्ण उत्तर होछि निमाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पुण्य अमृत केउथिरु झरी पडुतला? पद्म पाखुड़ारू महुरु चंद्र जस्नारू स्वर्गरू उत्तर पिला मन होछि जे पुण्य अमृत पद्म पाखुड़ारू झरी पडुतला। दिव्य दृष्टि किए महाभारत युद्ध को देखि पारुतले? ऑप्शन भीष्म संजय कृष्ण विदुर उत्तर होछि संजय। से दिव्य दृष्टि संजय महाभारत युद्ध को देखि पारुतले। नेक्स्ट क्वेश्चन पिला माने 2 मार्किया मन था पिला माने क्वेश्चन प्रथम आम कवि को ना लिखिबा एवं तांकर कविता ना लिखिबा लिखिले 1 मार्क एवं ता विषय वर्णना कले 1 मार्क। प्रथम क्वेश्चन कहिछि कवि को तनु केतबळे रोमांचित होई उठितला? एही कविताटी बा प्रश्नटी नारी कवि कुंतला कुमारी सामंतंग द्वारा रचित कमल व्रतीरु आसी अछि। एटारे कवि वर्णना करिसंती कवि कुंतला कुमारी तनु और पद्मर दिव्य रूप शोभा देखि विमुग्ध रोमांचित हो उठले। एठारे कवि वर्णना करिसंती बा पद्मर शोभा देखि से विमुग्ध रोमांचित होइछथि बोली वर्णना करिसंती। द्वितीय क्वेश्चन मानवर मांगलिक केउ माने शुणिले? नै प्रश्न बा कविताटी साबरमतीर महामानवर चरण तले कवितारे कवि गोदावरीश महापात्र उल्लेख करिसंती। वन गिरी नभ मानवर मांगलिक गान श्रवण कले जे जंगल पर्वत आकाश समस्ते मानवर मांगलिक कार्यक्रम मांगलिक गान श्रवण कले। नेक्स्ट क्वेश्चन केउ बेशरे मोहन रूप शोभा पाए? निर्वासित विलाप कवितार कवि मधुसूदन राव उल्लेख करिसंती। क्वेश्चन टी पिला माने निर्वासित विलापर आसी अछि एठारे कवि मधुसूदन राव वर्णना करिसंती। एटी कविंक वर्णना अनुसार विजन्नतार बेशरे मोहन रूप शोभा पाइथाय जहा कि मुनि नयन को मोहित करिदे। साधारणतः शांत परिवेश जोटी निस्तब्ध थाए केही लोक नथांती कोलाहल नथाए सेठी मुनि ऋषि माननकु सेही परिवेशटी आकृष्ट करिथाय एवं सेठारे समाने तपस्या मग्न होइतांती। नेक्स्ट क्वेश्चन किए केउटी को बारंबार फेरुतिबे बोली कवितारे कहा जाइछि? जे कविताटी को कवितार आसी ना संजय धृतराष्ट्र गुरु प्रसाद मिश्र एठारे वर्णना करिसंती जे व्यासंक प्रदत्त दिव्य दृष्टि बलरे संजय धृतराष्ट्रंको महाभारत युद्ध वर्णना करिसंती। से एथरे कहिसंती समग्र पृथ्वी जंत्रणा वेष्टित रक्ताक्त क्षत आहत भय अहत्या कबलित राजा प्रजा सेनापति सामंत पृथ्वी को बारंबार फेरुती बोली संजय द्वारा पठित कविता कहुई।
ଆଉଥରେ ବୁଝିଥିବେ ପିଲାମାନେ କବିତାରେ ସଞ୍ଜୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଏ ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ସେନାପତି ରାଜା ମନ୍ତ୍ରୀ ସମସ୍ତେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଥିବେ ପୁଣି ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଆଉଥରେ ଆସୁଥିବେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନବ ଯୌବନ ସମୟରେ ଚମ୍ପାବତୀ କାହାକୁ ଖୋଜୁଥିଲେ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ନବ ଯୌବନ ସମୟରେ ରାଜକୁମାରୀ ନିଜର ଜୀବନ ବଲ୍ଲଭକୁ ଖୋଜୁଥିଲା। ଏଇଟା ପ୍ରଶ୍ନଟି ଚମ୍ପାବତୀର ରାଜକନ୍ୟାର ସ୍ୱପ୍ନ କବିତାରୁ ଆସିଅଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପିଲାମାନେ ଯେ 3 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଏଠି ବି ପିଲାମାନେ 3 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଲାଗେ। କବିତା ନାଁ ଲେଖିବ, କବିଙ୍କ ନାଁ ଲେଖିବ ହେଲେ 1 ମାର୍କ ଏବଂ ତା ବିଷୟରେ ବୁଝେଇଲେ 2 ମାର୍କ। ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିଛି ମହିମଣ୍ଡଳରେ ଧର୍ମର ତୁଳନା କାହିଁକି ନାହିଁ? ନିର୍ବାସିତ ବିଳାପ କବିତାରେ ଭକ୍ତ କବି ମଧୁସୂଦନ ରାଓ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ନିର୍ବାସିତର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଟିର ମନରେ ଦାରୁଣ କ୍ଷତ ଜାତ ହୋଇଛି। ନିଜର ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରରେ ତାର ପ୍ରାଣ ବିଳାପ କରି ଉଠିଛି। ଯେହେତୁ ସେ ନିର୍ବାସିତ ହୋଇଛି ତା ପାଖରେ କେହି ନାହାନ୍ତି, ଫଳରେ ତାର ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ କଥା ମନେ ପଡୁଛି। ସେଠାରେ ସେମାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ ମଧୁର କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ସେ ଚାହିଁ ରହିଛି। ପୁଣି ତା ମନରେ ଧର୍ମର ଭାବନା ଉଦୟ ହୋଇଛି ନା ଯାହା ନିର୍ଜନ ଦ୍ୱୀପରେ ଆଦୌ ଶୁଣା ଯାଉନାହିଁ। ଏହି ମଣ୍ଡଳରେ ବା ମହିମଣ୍ଡଳରେ ଧର୍ମର ତୁଳନା ନାହିଁ। ଧର୍ମ ହେଉଛି ସ୍ୱର୍ଗୀୟ, ସଦା ସୁନ୍ଦର, ଅମୃତ ପ୍ରଦାୟକ, ମଣି କାଞ୍ଚନ ସମଧ୍ୟ ଧର୍ମ ତୁଳନୀୟ ନୁହେଁ। ଧର୍ମ ହେଉଛି ଅମୂଲ୍ୟ, ଚିରନ୍ତନ, ମାଧୁର୍ଯ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଯୌବନର ସ୍ପର୍ଶ ରାଜକୁମାରୀର ଚମ୍ପାବତୀର କି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଥିଲା? ଯୌବନର ସ୍ପର୍ଶରେ ରାଜକୁମାରୀ ଚମ୍ପାବତୀର କି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଥିଲା? ଚମ୍ପାବତୀ ରାଜକନ୍ୟାର ସ୍ୱପ୍ନ କବିତାରେ ପଲ୍ଲୀ କବି ନନ୍ଦକିଶୋର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଚମ୍ପାବତୀ ରାଜକନ୍ୟା ଦେହରେ ଯୌବନର ପ୍ରଥମ ସ୍ପର୍ଶ ଲାଗିବା ପରେ ରାଜକୁମାରୀଙ୍କର ଜୀବନରେ ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଲା। ସାଙ୍ଗ ସାଥୀ, ପିତା ମାତା, ଧୂଳି ଖେଳ କିଛି ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ନାହିଁ। ବାଲ୍ୟ ଚପଳତା ଉଭେଇ ଗଲା। ମନ ବିଷାଦିତ ହୋଇ ଉଠିଲା ସ୍ୱପ୍ନର ନାୟକ ପାଇଁ। ମନର ମଣିଷ ପାଇଁ ହୃଦୟ ଉଦ୍ବେଗ ବିଜଡ଼ିତ ହେଲା। ଏକାନ୍ତରେ ସ୍ୱପ୍ନରେ କେବଳ ସେ ରାଜକୁମାରକୁ ଦେଖୁଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ସଞ୍ଜୟଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିର ସ୍ୱରୂପ କ'ଣ ଥିଲା? ନା ଏଇ ବା କବିତା ସଞ୍ଜୟ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର କବିତାରେ କବି ଗୁରୁ ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଯେ ମହାଭାରତର ସମର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଘଟିଥିବା ଯୁଦ୍ଧର ବିଭୀଷିକା ଅନ୍ଧ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଜାଣିପାରୁନଥିଲେ। ସେ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟାସଦେବ ସଞ୍ଜୟଙ୍କୁ ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଏହା ଫଳରେ ସଞ୍ଜୟଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଥିଲା ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଏବଂ ସିଏ ଏହି ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଦେଖିପାରି ଏହି ଯୁଦ୍ଧର ବୀରଗାଥା ସମ୍ପର୍କରେ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ତମେ ମରେଣ ମାରିଛ ବଜ୍ରାଘାତେ। ଯୁଗେ ଯୁଗେ ତମେ ମରଣେ ମାରିଛ ବଜ୍ରାଘାତେ। ଏହାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ? କବି ମହାମାନବ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଯୁଗ ପୁରୁଷ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରି ନେଇଛନ୍ତି। ଫଳରେ ସେ ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ଓ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି। ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ମତରେ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ସମଗ୍ର ମାନବ ସମାଜ ପାଇଁ ଯାହା କରିଯାଇଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ସେ ମଧ୍ୟ ଅମର ହୋଇ ରହିବେ, ଯାହାକୁ କବି ଯୁଗେ ଯୁଗେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ବଜ୍ରାଘାତ କରି ମୃତ୍ୟୁଜୟୀ ହୋଇଛନ୍ତି ବୋଲି ସୂଚାଇଛନ୍ତି। ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନିରଖେ ମନେତ୍ର ହୁଏ ପୁତ। ପ୍ରସଙ୍ଗ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କର। କବି ଶତଦଳର ମଧୁର ଉଜ୍ଜଳ ଦେଖି ବିମୋହିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି କବିତାଟି କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀ ସାବତଙ୍କ ନାରୀ କବି କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀ ସାବତଙ୍କ କମଳ ବୃତ୍ତିରୁ ଆସିଛି। ଏଠାରେ କବି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଯେ ପଦ୍ମର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ତୁଳନା ନାହିଁ। ଏପରିକି କବିଙ୍କ ଲେଖନୀ ତାହାର ରୂପବର୍ଣ୍ଣରେ ମଧ୍ୟ ଅସମର୍ଥ ହୋଇଛି। ତାହାର ଢଳ ଢଳ ରୂପରାଶି ଝଡ଼ି ପଡ଼ିଲା ଭଳି ମନେ ହୋଇଥାଏ। ସେହି ରୂପକୁ ନିରେଖି ଦେଖି କବିଙ୍କ ନେତ୍ର ପବିତ୍ର ହୋଇଛି ବୋଲି ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଆଜି
इंटरनाल मु सिलेक्शन क्वेश्चन गुड़िक आलोचना कली। तेणु मोर लक्ष्य हूँ जे +2 आर्ट्स पिला माने किपरि अधिक अधिक नबी रखिबे फाइनल परीक्षा रे। से पिला माने हम चैनल सहित जड़ित होई रहिबो। निहाती वीडियो को लाइक करिवो, कमेंट करिवो, चैनल को सब्सक्राइब करिवो एवं परीक्षा शेष पर्यंत जड़ित होई रहिबो। कारण मु आहुरी फाइनल एग्जाम पाई पछा पछा क्वेश्चन तुम सहित आलोचना करी, विभिन्न सेट आलोचना करी एवं मोर लक्ष्य रहिबो किपरि तुम माने अधिक नंबर रखिबो।